Mga kaigsunan, ipadayon nato ang pagtuon nato mahitungod sa benefits and blessings. Ubos kini sa atong tema, choosing to do what is right. Mao ni ang katapusang bahin, ikatulo sabni nga Miyerkules, aron nga mabutang sa atong panghunahuna, mutuhop sa atong kinabuhi ang kamatuoran nga adunay kaayuhan, adunay panalangin ang pagbaton og pagkahadlok sa Dios. Abli palihog ang inyong mga Biblia sa Proverbs chapter 23 verse 17. Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Ang Dios magapanalangin siya ang mga pulong nga atong gibasa. Mga kaisunan, usa ka bug-at nga pahimangno ang gihatag sa ato karon nga ang pulong sa Ginoo nagasulti nato di ta angay nga masina niya ng mga tao nga tighimo og dautan. Apan ipuli nato ang pagkahadlok sa Ginoo. Mo nay maglabaw, mo nay magari. Ano ninyo, ingon na ni ang sitwasyon nato. Ang usa ka tawo sa tan-aw nato kanang mga tighimog dautan, mao'y hayahay. Mo'y pananaw nato. I am not saying that this is a correct perspective. But many of us see that people who do wicked things are the ones who are okay, are the ones who can easily get money. Abi nato mo na ilang sitwasyon. Sila dali ra kay mga kwarta kay na may tulisan. Sila ang hayahay kaayo kay di naman kinahanglan sila maghimo ngunya ini, ngunya ana kay dunay balaod nga masupak. Abi nato sila hayahay kay mubuhat ra sila unsa ilang ginahuna-huna nga maoy maayo. Apan mga kaigsunan, dili na husto. Abi ninyo lisod ang mahimong makasasala. Pinangita sa balaod. Unya hatagan og silot sa labawng magbabalaod ang atong Dios. Di ba yan nalalim? Sa ilang lifetime, siguro moingon nga way hago pero daghang kwarta kay kawatan, tulisan, o ang mga binuhatan panglimbong sa uban. Apan unsa man lang ning atong lifetime? 70 years? 80? Ug tibuok tuig, tibuok lifetime nimo ngay nga na puro kabungana. Unya inig abot sa kamatayon sa way katapusan kay eternidad man. Di man ni mamatay ning kalag. Kung dito mag-antos ang kalag sa impyerno, unsa may kakumpara na 80 years or 90 years with luxury. But for eternity, you will be tormented in hell. Dili angay ikumpara. Mao na nga mo ingon uban mas maayo pa nga natay mga pag-antos bisag tibuok kinabuhi pa. Apan inig kamatay tuwa sa himaya. Tinuod man gina. Unya ang plano sa Ginoo mga kaigsunan, dili ni para lisod-lisuron ta. Ang plano sa Ginoo dili para ang iyang mga anak nagaantos ug nagailaid sa kalisod. Muna may mga adlaw, binulan, tinuig, malipayon pug kaita. Bugana sa kaayo ug malimot ta sa Dios, mopalayo ta sa Dios, nan moagi pud ta og mga lisod nga sitwasyon. But what I am saying, in our lifetime, even here on earth, God did not mean it that it will be all sufferings. Dito sa langit, Hinoon, it is meant for all glory. Wa man ginaplano sa Ginoo nga moagi tog puro kalisdanan og miserableng pagkinabuhi. Pero ang langit, iandam gina nga wa nagyug kay alantuson, wa nagyug kay kalisdanan, mo nang ginatawag lunlon nga kalipay. Himaya ang kapaingnan. Karon, tun-an lang nato nga makabaton og pagkahadlok sa Ginoo all the day long. Ingon pa sa balaang kasulatan. Ug kung ang imong pagkahadlok sa Ginoo mo'y mangibabaw, dili gyud ka maapsan sa kinaiya nga masina, maibog, gusto sad sa sitwasyon sa mga makasasala.
So the psalmist said, do not envy those sinners. Apan ang paghadlok sa Ginoo mo ipatigbabaw nato tibuok nga adlaw all the day long. Dugang nga mga benepisyo mga kaigsunan. Kung mahimo nimo na ug mahimo jud nimo na. Munay tuyo sa atong mensahe nga bisan og lisod ato yung paningkamutan nga mamahimo nato na ni ang dugang benepisyo. Psalm 119:74. They that fear thee will be glad when they see me, because I have hope in thy word. Ang kalipay mao'y usa ka bunga sa pagkadlok sa Ginoo. The fear of the Lord brings gladness. Papilion ka, malipayon og masulubon. Kung ako inyong papilion, di agyud ko sa malipayon. Di na ko tuyuon nga naa ang mga kasubo. Nga nung diha man ta ug kanunay ta magmasubo, magkasakit. Dili malinawong panghunahuna, ang imong hunahuna samok, di ta ana dito gyud ta sa malinawon. Ug ang sulti dinhi ang pagkahadlok sa Ginoo magdaog kalipay. Dili ta mahadlok nga nara ba ko'y nahimong sala, saong ka ko niya. Wala na sa atong panghunahuna. So, fear of the Lord gives gladness. How about Proverbs 10:27? There is another blessing, and I'll read it for you. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Ang pagkahadlok sa Ginoo maoy mo pa lugway sa mga inadlaw. Imagine that one. It prolongs days. Imbis nga diha ra kutob, kay makasala man, ang Dios mo lugway pa sa atong kinabuhi. So if you want that your days will be prolonged, apply the fear of the Lord. Next is Proverbs 19:23. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. Diha na, mga kaigsunan, nga ang kahadlok sa Ginoo, it tendeth to life. Ang pagsabot nato nini nga kahulugan, dili lang nga malipayon nga pagkinabuhi, apan mauswagon. Ang mga pulong nga nag-ingon, the fear of the Lord tendeth to life, pwedeng duha ang mahimo niyang kahulugan. Ang usa niini mopaingon sa kinabuhi. Ang ikaduhang kahulugan nini nga ang imong kinabuhi inatiman. Because when you tend a garden, it means that you are not only taking care of it, but you are protecting it, trimming maybe, making your garden beautiful. Munay tending your garden. Busa ang pagbaton og kahadlok sa Ginoo, nagahatag gihapon kini og usa ka maayong pagkinabuhi, mauswagon, bulahan, malipayon nga pagkinabuhi. Unang ginasulti sa Proverbs chapter 19 verse 23. Pero wa pa nagtapos diha mga kaigsunan. Sa Proverbs chapter 14 verse 27, mo balik ko og gamay. Balikan ako karon ang Proverbs 14:27. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. The fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Ay morning nindot. Nakakita na mo og fountain? Kini ba tuburan nga ang tubig wala gaundang og awas. So tanawon ninyo diri sa picture. Morning fountain. Dili ni gamitan og water pump. Dili ni kinahanglan nga ulanon apan mutubod ra ang tubig.
Unya naa pa gyud mga fountain, naa pa gyud mga tubod, bugnaw pa gyud ang tubig. Muna ang description sa uban niini. Mayon sila, the water is sweet, dili gud na tamis. Apan lami kay ba bugnaw alang sa usang gikapoy nga tawo, alang sa giuhaw nga tawo, kanang maong tubig nining maong tuburan, lami kaayo. Pero in general, water is tasteless, water is colorless. Apan mahisama ni sa fountain of life ang pagkahadlok sa Ginoo. Munang batunan nato ang pagkahadlok sa Ginoo. Maayo kayo sa katawo nga mahinadlokon sa Ginoo. Gani ang kabaliktaran anang fear of the Lord, mga kaigsunan, mao man ang ingon nga proud look. Ang Ginoo dili gusto og kanang dagway nga hambugiro. Sa kay dagway sa hambugiro, no? Kana sigurong dili kahibaw nga mo paubos. Di ba og makasata mo duko-duko man ta kung makasala. Apan ang proud look nakasala na hambugiro gihapon. Isog pa kaig tinan-awan. Mao na nga dili ta mag-inisog og tinan-awan. Kinahanglan nga bisan sa ato dinhi nga panagway naa ang pagkamapainubsanon. Busa ay mo kalimot, daghan kaayo ang mahimong panalangin sa pagkamapainubsanon. One, it is that it will give gladness. Second, it gives long life. Next, it tendeth to life. Buhi man lang kanya masakiton ay nalangpod. Pero ang fear of the Lord tendeth to life, buhi na, nagaidaran, pero naagyapon ang kapiskay sa iyahang kalawasan. Mao na nga fear of the Lord tendeth to life. Unya ang sa Proverbs 14:27, mauni ang tuburan sa kinabuhi. Ako manginaot nga karon nakabaton gyud ka og usa ka kinabuhi nga bugana. Pag moingon bugana, mga kaigsunan, ay mong kalimot ha, dili niingon nga wala kay suliran. Naa gyapon, pero ang mabuganaon nga pagkinabuhi karon may suliran. Inig sulbad mo rebound, musaka pag yun ni pataas. Mas taas pa ang iyang isaka inoon kaysa ikumparar nimo asa siya nagikan. That could still be considered an abundant life. And lastly, do not forget the words of Proverbs 23:17. Ang handom sa Ginoo, ang tinguha sa Dios para nato, all the day long naa sa ato ang pagkahadlok sa Dios. Dili ni pagdomingo lang, mga kaigsunan. Dili ni pag mga pinili lang nga mga adlaw. Apan kada adlaw ipakita og ipatigbabaw nato ang usa ka kinabuhi nga mahinadlokon nga na sa Dios. Ay mo kalimot, there are benefits, there are blessings. May mga kaayuhan, may mga panalangin. Sa katapusan, akong ibilin kaninyo kining maong mga pulong. Physically fit but spiritually weak makes a Christian unfit. Ako nang gikoin nga mga pulong, simple lang pero matuod man na. Nga kung diha rata kutob nga himsog tag kalawasan, luya mampod, nagkaluya mampod spiritually. Dili ta angay sa tubangan sa Ginoo. Physically fit but spiritually weak makes a Christian unfit. Beware that you will only have that physical strength. And be aware that you should also be spiritually strong. This is choosing to do what is right. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.